Pozdrav svima! Sada ću vam pokazati na koji način da uzgojite sadnicu kestena iz ploda pitomog kestena. Znači, pitomi kesten je inače kesten koji raste po šumama i koji se koristi za jelo. Evo ovdje imam sveže plodove pitomog kestena, pošto je sada došla jesen i sada je pravo vreme za sakupljanje ovih plodova u šumi. A ja ću vam sada pokazati šta je potrebno da uradite da iz ovih plodova proizvedete sadnicu. Za to će nam trebati jedna plastična kutija u koju na dnu postavimo vlažan pesak. Ja ću sada to i uraditi. Znači, plodove kestena sakupljamo iz šume i ne smemo dopustiti da se ti plodovi isuše, jer takvi plodovi gube klijavost. Znači, oni nakon sakupljanja najbolje ih je odmah staviti na period stratifikacije i oni trebaju da provedu od 2 do 4 meseca u frižideru da bi taj period stratifikacije prošao i seme započelo klijanje. U nekim slučajevima seme kestena može da klija i već mjesec dana nakon stavljanja u vlažan pesak. I evo sada, kada smo stavili na dno pesak, poređamo plodove kestena na dno, ovako. Znači, rasporedimo, možemo da ih stavimo jedan do drugoga, to nije toliko bitno. Znači, inače, kada sadimo plod, stavimo ga ovako, znači ovaj ravan deo na dole, tako da bi klica išla ravno u zemlju. Evo sada ću to da postavim u kuticu seme. Evo vidite, ovako. Hop, jedan pobeže. Znači, ovo seme je uzeto pre nekih mjesec i po dana i vidite, znači ja sam ga držao u vlažnim uslovima tako da ne izgubi klijavost. A sada ga stavljamo na period stratifikacije. Sada kada smo poređali plodove kestena na jedan sloj vlažnog peska i trebamo da postavimo vlažan pesak preko plodova tako da održava konstantnu vlažnost. Evo ja ću sada to da uradim. Tako da plodovi kestena imaju konstantnu vlažnost i u takvim uslovima ne gube klijavost i počet će nakon nekog vremena plod da pušća klicu. Znači, još malo. To je to. Sada kad smo prekrili, možemo dodatno još malo da navlažimo pesak. To je dovoljno. I zatim tu kutiju prekrijemo sa poklovcem i stavimo u frižider, znači dole gdje se drži povrće, u taj deo, i tu treba da provede od 2 do 4 mjeseca. Evo, ja ću vam sada pokazati i kako izgleda klijali plod kestena, znači nakon perioda stratifikacije. Evo, ovako izgleda jedan plod kestena koji je već pustio klicu. Znači, ovaj plod je pustio klicu za mjesec dana. I sada ću vam pokazati šta trebate da uradite kada plod pusti ovakvu klicu. Znači, sada uzmemo jednu saksiju sa zemljom i potrebno je da ovo seme zasadimo u zemlju. Znači, napravimo jednu rupicu i evo vidite, kao što sam malo pre rekao, ravni deo, znači, ide na dole, a klica ide direktno u zemlju. Znači, ovdje će da izađe nastavak biljke. Evo, postavimo klijalo seme u zemlju i zatrpamo ga sa par centimetara zemlje. Znači, od 2 do 5 centimetara, ne treba dublje. I ponovo navlažimo površinu zemlje. I sada kada smo
to uradili, ovu saksiju postavimo negde gde je toplo i semenka će nakon nekog vremena početi da niče iz zemlje i to će biti mlada biljka kestena. Inače, ovako dobijenu biljku možemo zasaditi na stalno mesto i zemlja koja ne odgovara kestenu je zemlja bogata krečnjakom i u takvim uslovima kesten ne uspeva. To je inače ograničavajući faktor uzgoja kestena. A sadnica koja je dobijena iz semena isto rađa, ali ne znamo kakvi će plodovi biti i najbolje bi bilo da takvu sadnicu kalimimo. Inače, postoje više sorti kestena, kao što su Bush de Betizac, Maroval, Marsol i još neke druge. Ili možemo jednostavno da u šumi pronađemo neko drvo kestena, znači koje rađa krupne plodove i sa tom grančicom kalimimo našu biljku koju smo izgolili iz semena. Evo, ja ću vam pokazati i nakon nekog vremena kada bude biljka nikla i da vidite kako izgleda ta nova sadnica kestena dobijena iz semena. Pozdrav svima!